дуруд бинандаҳои азиз, нашри навбати интеллект шоу дар мавсими навбатӣ дар мавсими нав пешниҳоди шумо аст. Субҳон ҷалилов ҳастам ва умедворам ки барномаи моро интизор будед ва ин мавсим хубтар ва беҳтар аз мавсимҳои гузашта хоҳад буд. Ба ҳар сурат мо ба ин умедвор ҳастем ва аз тими аввал ки дар мавсими нав бо мо ки пайвастанд ба ин ҳайат ё ба ин клуб баргаштанд, маълум аст ки бозии бисёр хуб хоҳад буд ва шумо бо аъзоёни тими мину ошно ҳастед. Хуб, ғолиб яке аз мавсимҳо буданд ва ман шуморо ҳоло бо аъзоёни ин тим ошно мекунам ва мо бозии аввалро дар мавсими нав шурӯъ мекунем. Дар ҳайати тими мину имрӯз ширкат дорад Рустам Азизӣ, Нуриддин Муминзода, Нарзулло Абдуллоев, Иршод Сулаймонӣ, Шералӣ Ризоён ва сардори даста Ризои Баҳромзод. Хуб, хушомадед бачаҳо ба мавсими нав. Умедворам ки омадани шумо, баргаштани шумо ба клуби худатон воқеан боиси бедор шудани ҳаваси гурӯҳҳои дигар мешавад ва имсол дар мавсими нав мо якчанд гурӯҳи нав дорем ва фикр мекунам ки гурӯҳҳои дигар низ ба ин клуб мепайванданд. Бо истифода аз фурсат ман ҳамаи шуморо даъват мекунам барои иштирок дар ин бозӣ. Хуб, дар ҳайати 6 нафар метавонед муттаҳид шавед. Намояндаи сину сол ва касбу кори гуногун метавонанд инҷо биёянд. Хуб, қариб ки ягон маҳдудият нест ва бо низомномаи бозӣ ошно мешавед ва ба бозӣ дар мавсими нав шурӯъ мекунед. Хуб, қоидаҳои бозӣ иваз нашудааст. 1 дақиқа вақт. Капитани команда баъд 1 дақиқа хоҳад гуфт ки кӣ ҷавоб медиҳад. мо фақат ҳамон ҷавобро қабул мекунем. шумо 1 дақиқа вақти иловагӣ доред. ҳар вақте ки хостед ё имкон доред пеш аз муҳлат метавонед ба савол ҷавоб диҳед. қоидаи аз ҳама асосӣ ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, дигар ҳама чӣ фаҳмо аст. мо ба даври аввал шурӯъ мекунем. маромад рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар аввалин пулҳои коғазии чинӣ на фақат номинал, балки боз як рақами дигар ҳам навишта шуда буд. шумо гӯед ки ҳамон рақам чиро ифода мекард? яъне дар як намунаи аввалин пулҳои коғазии чинӣ на фақат номинал, яъне ин чанд пул аст, балки боз як рақами дигар ҳам навишта шуда буд. шумо гӯед ки ҳамон рақам чиро ифода мекард? маромад 1 дақиқа вақт фикр кунед. пулҳои аввали чино бурано хеле пул дар пул чӣ чизо ҳастанд? маълум аст ки номинал ҳастанд 5 юан я 10 юан ҳастанд қадарч аст. чизи дигари ҳамун соли барори 6 ё ки масалан ё ки ҳамин рақами махсус ҳамун чопхонаҳо бошад ё чизхонаҳое бошад, чизе бояд дошта бошад. Династия наметавона бошад. ё ин ки минтақае ки аз онҷа пула бо чиз доллар, масалан ҳар як чопхона тилло иваз кардан мумкин аст. як чопхона ҳама пула намебарад. не баъзе вақт якчанд чопхона бошад. не априори мегирем ки як чопхона рақами дигар гуфтистан. рақами дигар. ё зонаи фаъолияти пул не баба хеле чиза буд. як туш чи аст? масалан арзиш ҳамон ҳатто рақами як туш арзиш. ҷое ки масалан пула бо не мумкин гӯш кунед пулҳо чӣ доранд ку рақами сериягӣ силсилавӣ яъне номинали он рақами силсилавӣ. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? ба ин савол узви дастаи мо Рустам Азизӣ ҷавоб медиҳад. маромад Рустам. бисёр фикр кардем ки дар пулҳои коғазӣ ё эскинос чӣ чиз ҳаст. ба изофаи номинал ё арзиши он пул боз дар он ҷо силсила ё серияи он пул ҳаст. яъне масалан рақами силсилаи ҳамун пули коғазӣ аст. шояд ҳамон бошад силсила. бале. яъне ба ин ҳад ин савол осон буд ба назартон? хуб, дигар чизе ки дар натиҷаи суҳбату дар натиҷаи
بگم که در اینجا بررسی به ذهن ما اومد همین است. خوب اینجا با قبول میکنیم. واقعا همین بسیار عجیب است. بسیار عجیب است و حالی حتی باور نکردنی که در اولین پولهای کاغذی چینی نه فقط نامینال بلکه حتی مهلت استفاده آن رو می نوشتند. مهلت استفاده یعنی همین بود جوابی درسته که اینجا باید پیشنهاد میشد. سوال رقم 2. توجه کنید به سوال. اساسگذاری سوپرمارکت ها فرانک وولورت گفته بود که من خودپسند و بزرگمنیش نیستم. اساساً همین گونه آدمان خودپسند و مغرور و بزرگمنیش می شوند. چگونه آدمان؟ یعنی او درباره خودش گفته بود که من بزرگمنیش نیستم یا خیلی مغرور نیستم، خودپسند نیستم. اساساً همین گونه آدمان خودپسند و مغرور نیستند. یعنی بزرگمنیشی ندارند. چگونه آدمان؟ یعنی او گفته بود که این گونه آدمان احساس بزرگمنیشی ندارند. چگونه آدمان؟ فکر کنید. آدمانی که بخشون باوری دارن ویر میخواد نبات داکی قلندر نبات توجرو باید که باید که چیزی پرینسیپ تجارتی شد که توجر و نمیشه خب پسند و چیز میشه که توجر باید برعکس نسبت به چیز کلیانتشون خاکسور و چون بخن یا چون بخیزن دستی خدمت ما خودیم هست چون که تجارت یک نظام خدمترسانی هست شاید هم ما که میگه مثلا خدمترسانی چی هست ما باید نمیشیم برای این اساس گذاری سوپرمارکت این سیستم خدمترسانی هست سودا هست نه که بخواه فکر کنیم ما در یک باید اساس از بیرون کروات لی یعنی چه همه یکون اساس گذارا یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سرداری دستم. اینجا گپ درباره اساسگذاری سوپرمارکت ها می رود. فرانک وولورت او گفته بود که من احساس بزرگمنشی ندارم. یعنی این گونه آدمان اصلا احساس بزرگمنشی ندارند. چگونه آدمان که ها؟ مرامت به این سوال کوشش میکنم که من خودم جواب دهم. خب از بس که این شخص اساسگذاری سوپرمارکت ها بود یعنی تاجر است و به تجارت مشغول است. تجارت یک نوع خدمت رسانی حساب می شود. بنابر همین او تاجران و عموما آنهایی که در ساحه خدمت رسانی فعالیت میکنند در نظر داشت، چون که آنها با طلبات مزاجان باید تاکتیک و پرینسیپ های خودشان را عوض کنند. برای همین هم برای موفق شدن آنها از همون خودپسندی و بزرگمنشی دست کشیده وابسته به طلبات بازار اگر گوییم فعالیت کنند. خب اگر من گویم که مثلا در این دو جمله اول دومی رو انکار میکند، شما جوابتون رو عوض میکنین؟ اگر من گویم که در این دو جمله که من گفتم جمله دومی انکار جمله اول است، شما جوابتون رو عوض میکنید یا همین جواب پیشنهاد میکنیم؟ دیگه چی؟ همین موردگی هم نمیکنیم. خب همین جواب قبول کنیم یا عوض میکنید ریزا؟
در تو لازم نیست یه چیز در روی بعد از بررسی با دست ما به خلاصه آمدیم که همین در جواب خودمان نیستیم. خوب نیستیم. این جواب اصلا که منطقاً بگیریم درست میگیرد با این سوال، ولی اندیشه این نفر عبارت از دو جمله یکی دیگری رو انکار میکرد. او گفته بود که من احساس بزرگمنشی ندارم. بزرگان اساساً خودپسند و бузургманиш نیستن. یعنی у меня нет мания величия, великие люди этим не страдают. یعنی اون چی که یکی دیگری رو انکار میکرد و من بسیار انتظار بودم که شما جوابتون عوض میکنید، اما این طور نشد. ولی این آغاز بازی است، فکر میکنم ادامه بهتر خواهد بود. سوال رقم 4 توجه کنید به سوال. در آغاز سال 2013 خوانندگان مکتب یا مکتب بچگان هندوستانی از شهرک چنئی یا چنئی در یک همایش با نام عبادت برای صلح که به 65 سالگی آن رویداد بخشیده شده بود شرکت کردند. همه آن مکتب بچه ها لباس سفید به بر کرده و به دست عصا داشتند. دو چیزی دیگری که یکیش صنعی هم بود که همه آنها داشتن چی بود؟ دو چیزی دیگری هم داشتن آنها که یکیش صنعی بود. چی بود آن دو چیز؟ یعنی همگی آنها لباس سفید داشتن و در دست عصا داشتن و باز دو چیزی دیگر هم داشتن که یکیش صنعی بود. چی بود آن چیز؟ سال 2013 مکتب بچه ها هندوستان مرامت فکر کنید. مهاتما گاندی چیز کردی درست است. مهاتما گاندی اینجا یعنی بوده چی داشت و اینجا مهاتما گاندی خودش پای داشت هم عصا داشت. بوزی خودش داشت اما بوزش چی کردن نگشت اگر دایتون باشد. چیزی صنعی. پشت بوزش صنعی باشد. بوزی زنده نمیشه که بوزش میجوشید و چی میکرد بچه بوز داشت همه وقتی خودش کجا میره بوزش همراه و یه بار حتی اجازه دادن که بوزی مهاتما گاندی را چک کنه. بوز داشت اگه خیلی بوزی که وای نباشد بوزی اگه حقیقی نباشد صنعی میشه بوزی چه خب عینک دیگر و کلاهی سرپوشی بیان شده نمیشه سرپوش صنعی نمیشد. اینجا بفکر بعد از عصا چی داشت؟ عصا داشت و غیر از عصا عینک کرته سفید داشتن اینو گفتن. این سال 1948 هندوستان چی شد؟ نه 5 سالگی کدام خود یک دقیقه وقت شما سپری شد مرامت بچه‌ام. در آغاز سال 2013 صدها خواننده مکتب از شهرک چنئی یا چنئی در یک همایش با نام عبادت برای صلح که به 65 سالگی همان رویداد بخشیده شده بود شرکت کردند. همه آن مکتب بچه‌ها لباس سفید به بر کرده و به دست عصا داشتند. علاوه دو چیز دیگر هم داشتند که یکیش صنعی بود. چی داشتن آنها؟ کوتاه شما نام همین دو چیزا میگیرید و تمام. مرامت. جناب راوی به این سوال نورالدین مومنزاده جواب میده. مرامت نورالدین. با فکر دسته ایمو چیزی یکم که این عینک بود، عینک برای دویمش آن خوانندگان خود را با طریق صنعی به موی سر کال یعنی با عبارت دیگر کال کردن. میشود که صنعی خود را بله پاریکوی عینک گفته شما کی رو در نظر دارید؟ چی رو در نظر دارید؟ بخشیده به 65 سالگی کدام رویداد بود؟ چی بودین؟ شاید تقلید به مهاتما گاندی باشد. این واقعا 65 سال از روزی وفات مهاتما گاندی بود. خب یکیش بود عینک و با یک چیز دیگر هم داشتن که صنعی بود. چی؟ در بدن خود صنعی بود.
خوب همون چیزی Ё ин сарпӯш ҳам набуд, ин ба мӯи сар иртибот надошт. Чӣ буд ин? муҳтарам ровӣ Хуб, ин ки ба Маҳатма Ганди тақлид буд, шояд ҳамун мойлаби комилан дуруст аст. Гандиро тақлид кард. комилан дуруст аст. мӯйлаб буд. мӯйлаб ва айнак ва айнак албатта метавонистанд ки чени чашмошон бигиранд ва онҳо ки хонандаи мактаб ки буданд дига маҷбур буданд ки мӯйлабҳои сунӣ дошта бошанд. яъне як андоза чеҳраашонаву симошона монанд мекарданд ба Маҳатма Ганди. хуб, ҳисоб дигар мешавад ва даври дигар шурӯъ мешавад. марамат. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бисёр шавқовар аст, ҳарчанд ба назар бисёр сода метобад. киссабурон албатта кӯшиш мекунанд ки дар бораи дар кадом киссаи қурбонӣ будани пул маълумот бигиранд. гӯед ки кадом амал ки асосан бо мақсади пешгирии киссабурӣ буд, баъзан боиси он мешуд ки киссабурон маълумоти муҳимро ба даст меоварданд. гӯед ки кадом амал ки асосан бо мақсади пешгирии киссабурӣ буд, баъзан боиси он мешуд ки киссабурон маълумоти муҳимро ба даст меоварданд. марамат фикр кунед. соҳиби пул тез ҳамон ҷое расида меистад. амал аст. Даст карда. ҳа даст карда тафтиш карда меистад ки ҳамон одам пул дорад ё не. Ё тугма. дар ҷояш истодаст ё Ё тугма замон. яке амал шудан баъд ин ҳамон тафтиш карда тафтиш. аз тарафи соҳиби пул ки дар ҷояш истодаст ё не. عملی خودی مثال پول یا چی یا عملی که سبود سبود چه بود؟ آخه گفته است که کسبوران از عمل همون صاحب پول وای میشدن که پول در کجا هست همون جایی که پول هست دستی دست میکرده چی؟ این راوی گفته است که در اول بسیار ساده میتابد چی چیزی داره؟ ҳамин дасти рост дасти чап рафша лефша будани ҳамин вай кадом амал вай мешад маълум мешад одам одатан ман масалан ман пуломо дар кисаи рост барои ки ман ба дасти рост аксар истифода мебарам ба дасти чап қариб 90 чанд фоизи одамо дасти рост ин информатсия масалан ман як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? ба ин савол иршод сулаймонӣ ҷавоб медиҳад. марамат иршод. иршод, шумо шубҳа накардед ки барои чӣ ба ин савол шуморо муаззаф карданд, чун дар бораи киссабурҳо гап меравад? خب اون قسمتی که شما اشاره کردید که بسیار ساده است ولی شوق‌آور است. خب وقتی که از عمل گفتید ما فکر کردیم که شاید عادتاً آدمایی که احساس خطر میکنن تیز چی میکنن همون نگرانی خودشون آشکار میکنن. اگر بگیریم که مثلا همین عملی که سگیری در داخل نقلیات یا در یگان جای سیر آدم اتفاق میافتد، همه آدم جایی که پول دارد در کیسه‌ای که پول دارد سر سینه‌ش است یا در کیسه پهلو همونجا تیز میسنجد که ببینم هست یا نیست. یعنی بعدی کدوم کار انجام میدهد او؟ یعنی که ما گفتیم همین عمل اساساً با مقصد پیشگیری کیسه‌بری بود، ولی بعضا همین گونه افکت برعکس میداد که کیسه‌بران معلومات بسیار مهم درباره در کجا بودن پول‌ها میگرفتند. بعدی کدوم کار؟ تصور کنید بازار یا یارمارکای کلان. بعد از اون که مثلا یک از اونها صدا میکرد که همین پول یافتم، این پول از کی باشد، از کی افتاده است. و آدمایی که در همون جایی که پول داشتن تیز دست میکردن. خیلی نزدیک اومدین، خیلی نزدیک اومدین. مثلا چیز میفروختن یا مثلا یا اینکه با یک چیزی رو باید بیارید که به همه داخل دارد. یگان تانگه میافتونن یا پول رو قصدن میافتونن با یک صدای بلند که همه به همون کیسهش دست برد که مبادا این از کیسه من افتید یا نه. خیلی نزدیک اومدین، خیلی نزدیک.
ва ҳоле бояд биёрен масалан фурудгоҳҳоро бояд биёрен бозорҳои моро бояд биёрен ки баъзан вақт чӣ садо медиҳад дар он ҷо бо мақсади пешгирӣ он вақт анҷом медоданд вале эффекти баръакс медод хеле наздик омадаем чӣ мегуфтанд мегуфтанд ки мардум дузро доред не мегуфтанд мардум احتیاط کنید از комилан дуруст аст эҳтиёткор бошед мегуфтанд احتیاطکار باشید دزدار رو چی نکنید бале ҷавоби шумо дуруст аст яъне ки вақте ки эълон дар бораи эҳтиёткор будан садо медод ҳамагӣ даст ба ҳамон киссаҳое мебурданд ки пулҳоро дар он ҷо нигоҳ медоранд ва аз ҳамин ҳолат истифода мебурданд бозам киссабурони дигаре ки назора мекарданд ки дасти шумо куҷо меравад хулоса ҳисоб баробар аст саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол онҳо асосан 4 тоанд хук аперкот ҷеб ва кросс хук аперкот ҷеб ва кросс инҳо чианд ва дар куҷо истифода мешаванд рови мо ба ин савол пеш аз муҳлат ҷавоб медиҳем он вақт 1 дақиқа вақт иловагӣ мегиред маромад ба ин савол рустам азизӣ ҷавоб медиҳад рустам маромад جناب روی اون چیزهایی که شما نامبر کردید خوک اپرکات جب و کراس اینها نمودهای ضربه در مشتنی یا بوکس هستند و نامی همین چیزها ضربه های چی هستند یعنی اگر مثلا چیز زدید روند خوک است اپرکات اگر از پایان زده و غیر همشه و هکذا این 4 نمودی ضربه اساسی که با دست در مشتنی استفاده میشه شما اینا خوب میدونید امیدوارم در جای کار اینا استفاده نمیبرید جناب روی باور کرد این یک قصه عجیب دارد یک روز ما رفتیم برای تمرین بوکس در زمان چیز دانشجویی و همین بار اول که در رینگ برآمدیم یک ضربه خوردیم افتادیم و دیگر به همین تمرین ما تمام شد خوب ولی جواب شما کاملا درست است خب ببینید که حتی یک لحظه در میدان بوکس بودن یا در میدان ورزش بودن باعث می شود که در این گونه میدان‌های بازی‌های ذهنی شما پیروز شوید زنده باشین بخیر همین نمودهای اساسی ضربه‌ها در محاربه بوکس هستند саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар моделҳои кӯҳнаи мошинҳои шӯравӣ запорожец зери пои ронанда як даричаи хурдакаке ҳам буд ки бисёр вақт мавриди истифода қарор намегирифт вале он чиз вуҷуд дошт вазифаи асосии он даричааш чӣ иборат буд ин дар моделҳои кӯҳнаи мошинҳои тамғаи запорожец буд онҷое ки ронанда менишаст зери пои он як даричаи хурдакаке буд ки аксарияти маврид истифода намешуд ҳамон вақте ки истифода мешуд бо кадом мақсад буд ин маромад фикр кунед گوش کنید بچه‌ها در پیش زپاروژیس رای بود که багажи запорож дар пеш буд агар барои пеш кушода агар нашавад масалан шояд барои кушодани капоти пеш даричаи барои гӯё ки оби дармон кушода чуқури оби мебинад ки не охе он зарур нест охе чиз гӯш кунед инҷо запорожец гуфтанд запорожец як вай дошт
یک خاصیت داشت که چیزش موتورش در قفا بود. در پیش چی بود؟ در پیش باگاژش بود. نه اگر خیلی که باشه در پیش پوش یک دریچه چی لازم است؟ دریچه اگر دریچه پیش بود باگاژ میرود دیگه یک جا نمیرود وای. کجا میرود وای؟ نه چه آخه وای برای پیش وای با پایین میره با بالا اگر به پیش رود دیگه یعنی وای احتیاطی برای باگاژ اگر باگاژ شده نشه. نه خیلی ازم دریچه باید شاید ببینم چی نه؟ як даха вақти шумо сипарӣ шуд маромад ман замоне ки ҳама мерседес доранд ҷавоб додан ба саволҳое ки гап дар бораи запорожец аст бисёр душвортар аст вале ба ҳар сурат шумо кӯшиш кунед муҳтарам ровӣ мо як дақиқа иловагиро мегирем ва хоҳиш мекунем ки як бор дигар такрор кунед хуб савола такрор мекунам дар моделҳои кӯҳнаи мошинои шӯравии запорожец онҷое ки ронанда мешинад зери пои ронанда як даричаи хурдакаке буд ки аксарияти маврид истифода намешуд ҳамон вақте ки истифода мешуд бо кадом мақсад буд яъне бо як мақсад истифода мешуд ва онро онҷа гузошта буданд кай онро ронанда метавонист истифода бибарад бо кадом мақсад марамад як дақиқа вақти иловагӣ шумо фикр кунед калон буд майда буд хурдакак буд калон набуд вай запасной ягон ключи ягон барои таъмир кардан ягон чи буд мегуфти аксарият вақт истифода бурда намешуд значит ҳами аксарият вақт оба намедид ҳами крайним случай меомадад ҳама оба медиданд оба аз куё медад оба ҳами оби таги мошина балки моторои пешина ва примитивни ҳами оби қатраи вай чизи дигар аҷоиби агар об мебуд вай даричаи кушад об медурад дар машина вай ҳамон агар вай агар кушода нашад багажник ба фикри ман ҳамин эҳтиёти асосии запорож чӣ буд ҳамин кушодашани багаж ҳамаи анекдотои запорожец дар бораи ҳамин ки багажи ки дар пеш аст мегӯяд ки вай чизаш дар кафо мазгив аз онҷа чизро мекушод ягон ричард ричаги як дақиқа вақти иловагии шумоам сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад ба савол ба ин савол нуриддин мӯминзода ҷавоб медиҳад марамад ин дарича барои бо тариқи барои роҳи эҳтиётӣ кушодани он багажи ёки бордори мошин аст яъне ки як роҳи кушодани бордони мошин дар ин гуна мошинҳо бордон дар қисмати пеши мошин ҷойгир аст бале хуб маҳз ҳамин чиз зеҳни шуморо бисёр машғул дошт ман дидам ки дар мусоҳибаотон дар баҳсотон дар мавриди бордон зиёд суҳбат кардем хуб инҷоба қабул мекунем бояд гуфт ки ин ҷавоби дуруст нест ин даричаи хурдакак барои моҳидорӣ дар фасли зимистон буд шумо бо мошини худатон меравед рӯи кӯле ки ях кардааст ҳамон даричаи хурдакакам мекушоед ва бо парма яхро парма мекунед аз он ҷо моҳӣ мегиред ва бо мошини худатон меоед ин як чизи бисёр аҷоиб буд ки аксарияти фасли сол чун ҳаво ки гарм буд ин истифода намешуд албатта фақат дар вақти ях кардани қабати болои дарё ё кӯлҳо ин чиз мавриди истифода буд саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол он операи фирӯзбаҳорро дар аврупо ҳам иҷро карданд онро дороти файн ё доротая файн овозхони амрикоӣ ва гети хусравӣ овозхони эронӣ иҷро карданд
ва дар лондон ҳам иҷро шудааст ин опера. шумо фақат бигӯед ки чӣ ном дошт он опера? чӣ ном дошт? محترم راوی به این سوال کوشش میکنیم پیش از مهلت جواب دهیم خب و به این سوال شیرعلی رضاییان جواب میدهند. محترم راوی این یکی از اثرهای بسیار مشهوری دوره شوروی است که به کامپوزیتوری مشهور فیروز بهار یک آبرو و اعتباری خیلی جدی آورده بود و این هم با نام کامده و مدن است. اپرای از اثری بدیل بله. агар масалан ҳамин саволро ман дар шакли ки барои мо омада буд пешниҳод кунам, шумо андешатона дигар мекунед. савол ин хеле буд дар шакле ки омада буд ки кӯчаи ҳамноми ҳамин опера дар кадом қисмати душанбе аст? хуб дидед ки мо ина камакак сабуктару содата. кӯчаи ҳамноми ҳамин опера дар кадом қисмати душанбе аст? шумо фикр кунед ки мо кӯчаи комде ва мадан дорем ё на? шояд шумо як дақиқа вақти иловагитон истифода мебаред. همان وقت را میگیریم. марамат истифода бибаред як дақиқа вақтро ва умедворам ки ҷавоби дурустро меёбед. کامده و مدن ادله کوچه هم داریم. کوچه‌های دوشنبه او با کدام اپرا داشت؟ آبشاران اپرا رو خیلی جای کلاگنفورد نه کوی کجا بنام نه اپرا رو باید یک نام جهان نما میکنیم چی یک با خیلی یک نامی باید هست یک کلمه واسه بلسانیان. واسه یعنی تاکیشون فی کنده مادام با چی داشت؟ اصلا مشکلش همین بود. بازی کنیم رایق کجا در کدام قسمت худи ӯ гуфтааст ки ман онро ҳанӯз дар душанбе офарида будам бо фармоиши театри операи тоҷикии мо. дар оғоз ташаббускор адҳам холиқов буд ва бо вуҷуди он ки матни русӣ хеле хуб буд ва ҳамин нафарро ҳамеша бо забони русӣ хуб тарҷума карданд, вале матни аслӣ ва сатҳи он ба таври муқоисанашаванда хеле баланд аст. дар забони асл қавитар ва беҳтар садо медиҳад гуфтааст худи оҳангсоз. хуб ин опера чӣ ном дошт? яке аз кӯчаҳои душанбе ҳам ин гуна ном дорад. ما به خلاصه آمدیم که муҷассамаи ӯ ҳам ҳаст. فردوسی نام دارد. фирдавсӣ. رودکی هم بوده میتواند هم فردوسی هم کوچه فردوسی هست مجسمه نام هست. کوچه این بیشتر به کوچه مشهور شهر رودکی چی میکنه؟ رودکی هم کوچه و هم مجسمه هست. вале ин опера бисёр машҳур буд, барои ки кам операҳои масалан тоҷикӣ буда ки дар аврупо садо доданд, мефаҳмед? аксари операҳои фирӯз баҳор онҳо бисёр ҷаҳоншумул ҳастанд ва ин чиз аз давраи ҳатто шӯравӣ ҳам буд. баъди ине ки он касоли дар ҳоли ҳозир дар олмон дар берлин зиндагӣ мекунанд, як чизи табиӣ аст. хуб аз рӯи мантиқи кӯчаи рӯдаки аст, аз рӯи мантиқи асари ҷаҳоншумулу ин чиз ва фирдавсӣ یه نوحی هست. бо ноҳия ҳам дорем. бо чӣ вариантҳои дигар дорем? چی وریانت‌های دیگر هست؟ داریم لیکن سینو را کردیم. خب جواب آخری که من باید قبول کنم کدام است؟ خیام скорее всего خیام خیام داریم چه خیام داریم؟ خیام. خیام. شما فکرتون دیگر میکنید؟ دیگر. بله. خب من فکر کردم ولی شما در جواب اقلا در جواب فردوسی می ایستید. ولی شما در ثانیه اخیر گرفتید نظرتون کاملا درست کردید. اومد خیام است. بخیر همین بایدی کی اومد در آخرین لحظه ها؟ و این بخیرم عمر خیام است. سوال اصلا این گونه بود که مؤلف نوشته بود که کوچه همنامی این اپرا در کجای دوشنبه است. و ما فکر کردیم که برای ما یافتن این چیز کمک دشوارتر است و من گفتم که این اپرا چی نام داشت.
саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аз нуқтаи назари биокимиё он ба вуҷудоии ҳормони стресс ё кортизолро пешгирӣ мекунад. Он ҳормон ба иммуносистема зиён меоварда. дарвин гуфтааст ки нақши он чиз дар рушди эволюсионӣ хеле муҳим буд ва чунин мешуморидааст ки он ба барқароршавии устувори равонӣ меорад ва мусоидат мекунад. фрейд ки шумо фикр мекунам мешиносед ба ин назар будааст ки он андешаҳои нороҳаткунандаро аз миён мебарад. гап дар бораи чӣ меравад? шумо метавонед онро нишон бидиҳед? як дақиқа вақт барои фикр кардан доред? марамат, фикр кунед. بشکنید جهیدن نه خنده همه خوب هست وقتی که خوب میرود چیز و استرس پس میشود یک دویمش این که فرید هم پسیکولوژیست نویده این دارد کتاب این خوب هست خوبی درسته آخه در پروسس ایولوسیونی یا حیوانات از دیگه گفت خوب خوب نه اینو بعد میگم نمیخندن. حیوانات نمیخندن نه باید گفت که در پروسس ایولوسیون آخه درسته خیلی پروسس ایولوسیون دینозавр نمیخندن اینجا دو چیز هست یا سکت هست یا خوب هست пардапӯшона ҷавоб додам. نه اون میتونه خوب باشه اون چیز خوب باشه یا با از گفت یا وارنت یکی استمتش як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат. як бори дигар саволро такрор кунед. аз нуқтаи назари биокимиё он ба вуҷудоии гармони стресс ё кортизолро пешгирӣ мекунад. яъне ин гармон ба иммуносистема зиён меорад. яъне ин як чизи манфиатоваре бояд бошад, агар бисёр сода карда бигӯем. ва яке аз равоншиносон бо насаби фрейд ба ин назар будааст ки он андешаҳои нороҳаткунандаро аз миён мебарад. ва шумо бигӯед ки гап дар бораи чӣ аст ва шумо метавонед онро нишон бидиҳед. ба ин инҷо савол гап дар бораи инсонҳо меравад, дар бораи одамон меравад ва фикр мекунам ки дар миёни ҷавобҳои шумо ин ҷавоби дуруст ҳаст. дар баҳсҳои шумо буд ин чиз. ба ин савол рустам азизӣ ҷавоб медиҳад. хуб, جناب روبی برای خاطری که من این عمل رو بسیار خوب نشون دهم برای من به هر حال یک بالشت لازم است یا یک چیزی خوبتر که من خیلی خوب روم яъне фикр мекунед ки ин хуб аст. این خوب هست яъне чӣ хел метавонад хуб андешаҳои нороҳаткунандаро аз миён бибарад дар ин ҳолат? вақте ки андешаҳоро мебарад шумо дар ҳоли хоб ҳастед. чӣ хел мефаҳмед ки ин андешаҳо аз шумо рафтанд؟ برای خاطری که وقتی اینجا انسان دو چیزی وای دارد یک چند وقتی که فرید در همین کتابی که خودش می‌نویسد پسیکولوژی سنویدنی او یک چند مکانیزم های چیزشوی خستشوی رو میگه و یکی از اینا خوب است وقتی که در هنگام خواب تمام همون استرس ها و چیزهای آدم میرود و یکی دیگرش همون خنده یا مثلا چیزی ها تبسم و اون چیزها هم هستند. ولی وقتی که شما گفتید اینجا مسئله ایولوسیونی گفتیم که آخر تبسم و خنده چیزی که خاصی تنها انسان هست همین инҷо ҳам гап дар бораи инсонҳо меравад. حتی نباشد خنده و تبسم است اگر که ما رو درچ نکنیم برای انسان. яъне шумо чӣ хел нишон медиҳед ина؟ خب من اونقدر خنده زیبا ندارم به هر حال ولی هر چی باشد خنده است. اگر яъне шумо фикратонро иваз кардед. بله اگر امین яъне мо болиштро наёрем оле не؟ خب من میتونم بخوابم و بخندم هر دو رو هر دو رو با هم کنیم. хуб воқеан ҳам шумо баъзе эҳсосҳоро мегӯед ки фрейд ҳам ҳайрон мешуд ки ин чӣ эҳсосо аст. воқеан ҳам бихобед ҳам бихандед. яъне баъзан вақт дар хоб хандидан мумкин аст. вале шумо кадом эҳсосро дар назар доред, хоб ё хандаро؟ یعنی اگر که مثلا نشون داشت می خنده است. برای خاطر که فرید باز یک چیز دیگر رو میگفت که این رو نشون داده نمیشه در اینجا. باز бале вақте ки савол аст ки нишон бидиҳед یعنی خنده است. шумо ҳамин ҳолат аллакай онро нишон додед. ҷавоб дуруст аст. ханда ҳастед. ҳарчанд ки мавзӯи масалан ба хоб омехта кардани ин чизам бисёр ҷолиб буд албатта барои бинандаи мо, лекин ба ҳар сурат ҷавоби дуруст ин ханда аст.
саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Он чиз woods at night ё начнои лес ё ҷангали шабона ном дошт. онро нафаре бо ному насаби Мэри Чес бо фармоиши ҳамсари Черчил фикр карда буд. шумо гӯед ки он чиз чӣ аст ва Чес чӣ кора буд? савол фаҳмост? он чиз woods at night ном дошт, яъне начнои лес ё ҷангали шабона, ва онро нафаре бо ному насаби Мэри Чес бо фармоиши ҳамсари Черчил фикр карда буд ё сохта буд ё ихтироъ карда буд. гӯед ки он чӣ аст ва Чес чӣ кора буд? як дақиқа вақт марҳамат фикр кунед. ин ки ба чес архитектор и наtional نگاش کنید وقتی که بعد کاردون کردی بسیار چیز نه. میساخت دیسکوتیک هم تولد شدگی دیسکوتیک چه- خودش در دیسکوتیک بله. تولد شدگی خود است. یا ممکن بمبوبیزش هست نه گوت انداد خوبتر است برای خودی که سال جنگ بود سوال جنگ بامبیوشکا بود این میتواند که هم گوت انداد چی بود نه چی شده اگه یا مسکرایش تا چی آی باشد چی کم این مری چیز میتواند دوزنده باشد چی برای خاطری که در همین این بر ماسکای هم این چیز داشت مثلا این نه درست است نه خیلی برای بریتانیا هم میگه ماسکای کرمل دویم چی چی کردی؟ چند وریانت کردیم دویم وریانت هم میتونه باشد که های کاردون سوال جنگ برای دیزاینتی و کردن کاردون بسیار چیز میساخت самолет بسازن تانک و ایرودروم نیست کاغذی هم نمش چی میگن میگم ماکت ماکت میگن ماکت میساختن بعد تو چی کارا میتونه باشد архитектор. якун зани черчил های چرچی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат. сардори даста ки ҷавоб медиҳад. به این سوال نرزولا جواب میدهد. صحبت خوب داشتیم در با این سوال با چنین خلاصه آمدیم که از بس که چرچیل هنگام جنگ دوم جهان بسیار مشهور و معروف شد و این سوال میتواند با جنگ و بر عملیات های جنگی ربط دقیق داشته باشد و آن چیزی که آن چیز اختراع کرد آن میتواند یک لطف‌پاره باشد که آن رو در همین ساحه حربی کاموفلاژ میگویند، یعنی پنهان کننده یگان اوبیکتی حربی و کسب چیز میتواند چهوری باشد، یعنی دوزندگی. пас чаро ин кора ҳамсари черчил супориш медодааст? از بس که زنان بسیار با دوزندگی و همین چیزا سر و کار دارند، از همین سبب ممکن زن همین کس دوزنده با مهارت بود برای همون فرمون دادن. ин ҷавобро қабул мекунем. фавран мегӯям ки ҷавоби дуруст нест. чӣ одат дошт черчил ба назартон? як одати нохуб дошт. чӣ буд одаташ? сигор мекашид. вақте ки дар хона сигор мекашид чӣ пайдо мешавад? дуд пайдо мешавад. фазои хона чӣ мешавад? нороҳаткунанда ва бадбӯй мешавад. ҳамсари черчил ба чес ки ӯ аттор буд фармоиш дод ки ҳавософкунак фикр кунад. бале, ҳавософкунак ба хотири тоза кардани ҳавои хона. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. сар аз соли 2016 барои он чиз расман маҳдудият ҷорӣ карданд, яъне на бештар аз 45 сония. моҳи марти соли 1946 Рэй Миланд, ин як режиссёру актёр буд, фақат бо нимтаъзим маҳдуд шуда аз он имконияташ дигар истифода набурда буд. ин ҳолат то имрӯз хаёлам ки беназир аст. яъне фақат як нимтаъзим кард ва тамом. шумо гӯед ки 45 сония маҳдудият барои чӣ гузошта шудааст?
خود انجام دهیم. сар аз соли 2016 маҳдудият дар ин самт 45 сония аст. барои чӣ? марамад ризо. ما به این سوال پیش از مهلت جواب میدهیم. хуб. این به فکر من به جایزه سپوری اسکار داخل دارد. 45 яъне ки ман вақте гуфтам ин актёр ва режиссёр буд, шумо بله. ба ҳамин و عموما این به مراسمی اظهار مینتداری کردن داخل یعنی دارد. фикр یعنی мекунед ки барои ҷоизаи оскар аст ҳамин тавр? این شاید برای جایزه اسکار пас чаро باشد. 45 сония? شاید برای یگان جایزه دیگر مثلا در بریتانیا وقتی که به یگان جایزه سطح دولتی شاهیگری قبول میکنن آنجا هم اظهار مینتداری میکنن. این همون مهلتی تشکر گفتم 45 ثانیه است و همون نیم تعظیمی اکتیور همون نقش سخنرانی بعد گرفتن جایزه یا اینکه مکافات رو яъне соли 1946 раи миланд фақат як нимтазим кард ва тамом. بله. суханам нагуфт ҳатто. хуб, суханронӣ ҷоизадорони оскар. ҳамина қабул кунам? عموما ما انیق جایزه اسکار رو نمیگوییم ولی عموما جایزه یا اینکه مکافاتی بسیار سطحی بلند باید باشد که در دوام 45 ثانیه همون لوریتی همون مکافات باید اظهار مینتداری کند. мебинам ки нарзулло андешаи дигар дорад. нарзулло نه دیگه тамоман дигар чира гуфта истода. хуб, метавонед ҳамдигара табрик биёед. ҷавоб дуруст аст. ин суханронӣ барои ҷоизадорони оскар аст. оскар ва мо чун гуфтем ки актёр ва режиссёр дига фикр мекунем ки маълум буд ки ин метавонад оскар бошад. ҳарчанд ки ҷоизаҳои дигар ҳам аст ки он ҷо актёрҳо ва режиссёрҳо метавонанд ки ин ҷоизаро бигиранд. ба ҳар сурат бозӣ шавқовар буд бачаҳо. ман фикр мекунам ки фурсати бисёр хуб дорем ки шумо дар бозии аввали мавсими аввал аз дӯстои дигари мо ки оли дар назди телевизорҳо моро тамошо мекунанд даъват бикунед ки ба ин маҳфил биёянд. шумо чӣ назар доред? бо кадом далел онҳо бояд биёянд инҷо ва чаро бояд биёянд? دوستانی عزیز باور کنید باید حتما بیایید و در بازی های ذهنی هم در انتلیک شو و هر بازی ذهنی که وجود دارد باید شرکت کنید برای خاطری که بازی ذهنی این یک نوع ورزش عقل شما است و وقتی که شما ذهن خود رو صیقل دادید شما حتما موفق میشوید شما حتما خوشبخت میشوید این یک راه کامیابی شما است. рустам, ман як саволи дигар ба шумо дорам. умедворам ки ба ин савол ҷавоб медиҳед. вақте ки мо муроҷиат кардем ба чанд нафар аз корхонаҳо аз масалан коргоҳҳо муассисаҳо онҳо як чӣ барои мо гуфтанд ки яке мо ба саволот ҷавоб дода наметавонем дар коргоҳ мо нороҳат мешавем. бо кадом далел шумо ҳамин андешаро рад мекунед ки ҷавоб надодан ба савол маънии надоштани дониш нест? охир аслан бозӣ ҳамин тавр аст. бояд ба кадом саволе ҷавоб гуфт ба кадом саволе не. рустам марамад метавонед кӯтоҳ шарҳ бидед? اگر کوتاه باور کنید من نمیدونم گفتن خودش نیست فیلم است. برای همین من نمیدونم گفتن که وقتی شما گفتید چیزی رو ندانستید شما الکی نصفی همون علم رو کسب کردید. یگون نه جای شرم هست نه جای عیب است و هیچ کس یگون بگیم که یک علمی مکمل ندارد و در این مسئله مثلا باز ارشاد به فکرم چی گفتنی دارد. مرحمت иршод марамад. далели аслие ки дигарҳо бояд биёну дар ин бозӣ иштирок кунанд навобаста аз сину сол навобаста аз ҷинс навобаста ҳатто аз мавқеи иҷтимоӣ сиёсӣ нест ки бояд барои ҳамин насли тоҷикистон ангеза дода шавад ки дар ҳамин гуна барномаҳои зеҳнию биёянд масалан ширкат кунанду масалан мардума ба илму ба донистаниҳо ташвиқ кунанд. чун агар мо ба ин мантиқ биёем ки ҳатман пирӯз шавем ё ба саволот ҷавоб диҳем نیست این خیلی آدم یا موجودی از جنسی آدم که همه چیزا بدن به همه سوال جواب داد. برای همین پیشکی ما باید با هدف انگیزه دادن با هدف مثلا فراغت دادن بیاییم. беҳтарин ташаккур мегӯям аз шумо бинандаи азиз. мо мавсими навро шурӯъ кардем. ҳамаи шуморо даъват мекунем. мо махсус барои он ки аксарияти онҳое ки хоҳиши иштирок доранд шояд кормандони кадом як корхонаҳо ҳастанд сабтҳоро баъди соати 17 мегузорем ба хотири шумо ва ман самимона изҳори сипос мекунам ба роҳбарияти муассисаи давлатии телевизиони Сафина ба бачаҳое ки инҷо сабт мекунанд ин барномаро ба хотире ки ба реҷаи корӣ мувофиқ бошад мо баъди соати 17 мегузорем ва умедворам ки дар мавсими нав мо тимҳои дигарро намояндаҳои синну соли
дигар ва чеҳраҳои дигарро хоҳем дид. бачаҳо, ташаккур мегӯям барои шумо. аъзои тими минӯ буданд. ғолибият барои шумо муборак бошад. мо мавсими навро шурӯъ кардем. то барномаҳои дигар, Субҳон Ҷалилов будам. муваффақ бошед.